अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जैसा मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि बलूचिस्तान असेंबली जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने लगी है और लगता ही है कि आज 4:30 बजे जो वहाँ पे वोटिंग होगी उसमें जाम कमाल की हुकूमत जो है ख़त्म हो जाएगी। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो है पार्लियामेंटेरियन है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और बलूचिस्तान असेंबली से, वो इस वक्त मेरे साथ ख़ास तौर पे मौजूद हैं और अब से 2 घंटे के बाद वोटिंग होनी है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब। सरदार साहब, क्या लगता है आज असेंबली में तब्दीली हो जाएगी? इंशाल्लाह आज तो ऐसा है कि आज के लिए डेट है कि करारदाद हम पेश करेंगे तो 25 को इसकी वोटिंग होगी इंशाल्लाह। लेकिन हमने कल शाम को पावर शो किया था तो 40 अरकान हमारे ये थे मौजूद, 36 तो वहां पे मौजूद थे स्पीकर के अलावा। 3 हमारे आमदफे थे, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, नवाब असलम रईसानी साहब और हमारे एक दोस्त हैं लाला रशीद साहब, वो रास्ते में थे। तो 40 की रात हमने शो किया। इंशाल्लाह आज जब आप देखेंगे, शायद लाइव भी चले, तो 40 से ज्यादा इंशाल्लाह मेंबर हमारे साथ होंगे 65 के ऐवान में। तो इस वक्त जाम साहब की पोजीशन ये है कि वो अकलियत में चला गया, लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ है। हमने रिक्वेस्ट भी किया कि वो बहुत बड़े कबीले का नवाब है, बड़ा है, तो जब आदमी पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत या अखलाकन उसको फिर स्टेप डाउन होना चाहिए, लेकिन वो अपनी जिद पे बादशाह आदमी अड़ा हुआ है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि उसके साथ लगे कि जी ही इज रिमूव फ्रॉम सीएमशिप। तो बाइज़ तरीके से ये तो किसी की मिरास नहीं है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, आप लोग क्या वोटिंग ओपन होती है कि क्लोज्ड होती है? जी यही तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि डिवीजन होगी, 2 गलियां बनेंगी यस और नो वाली ना। तो जो यस वाले होंगे इस करारदाद के हक में होंगे वो एक गली में चले जाएंगे और जो इसकी मुखालफत कर रहे होंगे वो दूसरी गली में चले जाएंगे। इसलिए हाउस ट्रेडिंग की वो कोशिश शायद करें, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये बलूचिस्तान की असम्बली एक कबायली माशरे से भी ताल्लुक रखती है। तो यहाँ पे डिवीजन में जो भी होगा, कोई हाउस ट्रेडिंग करेगा, एक तो पार्टी उसके खिलाफ 63A की कार्रवाई करेगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा ये है कि कबायली निजाम में फिर वो शायद किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहे। अच्छा, मेरी जाम कमाल साहब से खुद बात हुई थी, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग एंड में काफी लोग रह जाएंगे। सर अभी हम क्या कह सकते हैं, एक किसी के ख्वाबों पर या किसी के गलतफहमी पे मैं तो कोई तबसरा उस पर नहीं कर सकता। देखिए ये 2 और 2 4 वाली बात है। 65 का ऐवान है, 40 कंफर्म 40 जो हमने पूरे पाकिस्तान के बीबीसी से लेकर सारे मीडिया को रात हमने शो किए। 40 आदमी हमारे साथ है। 25 पे इसको वज़ीर आला कायम रहने के लिए कम अज कम मिनिमम जो है 33 चाहिए। 8 मेंबर नहीं है, 8 पार्लियामेंटेरियन नहीं है। ये नहीं है कि 8 वोट जो है ना, जो आम इलेक्शन में वोटिंग होती है वो 8 वोट, ये 8 एमपीएज। अब कितनी वो अगर ये हाउस ट्रेडिंग करेंगे, कितने आदमी के साथ करेंगे, और वो फिर असेंबली में मैंने जैसे अर्ज की कि वो डिवीजन है, तो डिवीजन में कौन इस बलूचिस्तान में अपनी एक आकबत को खराब करेगा यहाँ के कबायली निजाम के तहत, कि जी वो जो है ना कल इस असेंबली में उसने रहना है, फिर उसने आगे सियासत करनी है। तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो हाउस ट्रेडिंग करेगा। तो कल आपकी वजीर आजम से भी मुलाकात हुई? नहीं सर, वज़ीर आज़म तो नहीं आया इधर, ये तो ऐसे अच्छा, खबर सोशल मीडिया पे थी, हमारी कोई मुलाकात नहीं है वज़ीर आज़म से। कोई मुलाकात नहीं हुई है? तो वजीर आजम ने ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की आपसे मिलने की? जी मेरा ख्याल है कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी जब हम इस्लामाबाद में थे। उन्होंने कहा कि बुध के रोज आप मुझसे मिलें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था बुध, क्योंकि इधर 20 तारीख को हमारी टेरिटोरी और करारदाद है, तो हमने माजरत कर ली थी। अच्छा, तो अगर आज या कल में या प्राइम मिनिस्टर आपको मिलते हैं तो आपका इरादा बदलने की उम्मीद है? सर इसमें बहुत खूबसूरत, अगर वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, एक किसी मखसूस पार्टी के नहीं है या किसी मखसूस सूबे के या एक जगह के नहीं है, हमें बड़ी खुशी होगी अगर वज़ीर आज़म दरमियान में आ जाएं और नंबर गेम देख लें। जिसके पास नंबर थे उसको कहें यस। अगर जाम साहब के पास 33 से ज्यादा मेंबर थे तो हमें खुशी होगी कि जाम साहब कंटिन्यू करे। अगर हमारे पास नंबर थे तो बाइज़्ज़त तरीके से जाम साहब को वो
کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ابھی اپنی اکثریت کھو چکے ہیں, لہٰذا آپ مستعفی ہو جائے. تو ہمیں خوشی ہوگی اگر وزیر اعظم صاحب بیٹھ جائے, لیکن ہمارا 1% بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور ہمارے سارے ساتھی انٹیکٹ ہیں. سردار صاحب یہ بتائیں کہ ایسی کیا چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ اتنا ایڈورس اب ایکشن کرنے والے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں میں نے بہت چینلوں پہ یہ عرض کی ہے کہ بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے. یہاں کی پارلیمنٹ جمہوریت اور قبائلی نظام کا ایک مجموعہ ہے. تو یہاں پہ لوگ عزت چاہتے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ, وہ جام سے پہلی چیز تو وہ ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس جو جمہوریت کا ایک خوبصورت سا نام ہوتا ہے سی ایم ہاؤس, سی ایم آفس, وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا وہ بن چکا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں مطلب کہ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 3 سالوں میں بیسک ہیلتھ یونٹ انہوں نے ایک بھی کسی ڈسٹرکٹ میں نہیں دیا. اس سال دیے 23 بیسک ہیلتھ یونٹ, جو کہ بنیادی ضرورت ہے ہمارے رورل ایریاز میں. اس میں سے جناب 13 بی ایچ یو صرف لسبیلا میں اپنے ڈسٹرکٹ میں لے گیا, اور 10 پورے 1,23,00,000 کی جو آبادی ہے بلوچستان کی, باقی 10 یونٹ اس کو دیے. اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ فنڈ 12 ارب روپے صرف اس سال میں یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں لے گیا. باقی کسی کو 45 کروڑ, کسی کو 30 کروڑ, کسی کو 50 کروڑ, کسی کو 1 کروڑ. تو بہت ساری چیزیں. پھر اس کا ملنا بالکل ہی جیسے ایک امریکہ کے صدر سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ ایٹیٹیوڈ تھا. کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا تھا. ایم پی ایس منسٹر 6-8 گھنٹے ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے. لوڈ سٹاف کبھی اس کمرے میں بٹھاؤ, کبھی پتہ لگتا تھا جی جام صاحب تشریف لے گئے اپنے انیکسی میں, یا جام صاحب چلے گئے اسلام آباد, ہم منہ اٹھا کے واپس آ جاتے. تو بہت ساری چیزیں مل کے میں اس کے بہت قریب تھا. میں نے ڈے 1 سے اس کو کہا, میں نے کہا یہ پبلک آفس ہے, یہاں پہ آپ نے چھوٹے چھوٹے دربے بنا دیے, ہر جگہ 4-4, 5-5 بیریئر لگا دیے. یہ ڈکٹیٹر کا دفتر نہیں ہے, بلکہ وہ میری باتوں کو بھی ہنسی مذاق میں اڑا دیتا تھا. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ کوکنگ ہو رہی تھی. پھر میں نے بیفور ٹائم اس کو اطلاع دی. میں نے کہا سنبھال لیں, آپ کے خلاف جو ہے نا محاذ بن رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بڑی چیزیں ہیں, لوگ آپ ایم پی ایس کو بٹھائیں, اپنے ساتھیوں کو بٹھائیں. باقی تو اپنی جگہ پہ بی اے پی کے آپ دیکھیں کہ سینیٹرز, ایم این اے, ان کو شکایت تھی. پھر ہم تو اسی پارلیمنٹ کا حصہ تھے بلوچستان کی, تو یہ چیزیں بنتی ہے, ایک چیز بن گئی ہے. اب وہ مطلب ایک قسم کی آپ کی سیسا پلائی دیوار بن چکی ہے. تو سردار صاحب اب اگلا سی ایم کون ہوگا آپ کی طرف سے؟ یہ بڑا خوبصورت سا سوال ہے آپ کا. میں اس کا جواب اتنا ہی خوبصورت دوں گا کہ بہت خوبصورت سا سی ایم ہوگا, جس تک ہر ایک غریب کی بھی رسائی ہوگی, اور اس کا دفتر, اس کا گھر کسی کے لیے بیریئر نہیں ہوگا, اور وہ بلوچستان کی حالات کو دیکھ کے یہاں کے فیصلے کرے گا. بلوچستان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضروریات کے مطابق فیصلے کرے گا, نہ کہ سپورٹس کمپلیکس 1 ارب روپے کے ہر ڈسٹرکٹ میں بنا دیں. اب میرا ڈسٹرکٹ ہے, قبائلی نظام ہے وہاں پہ. اب وہاں لڑکیاں تو سپورٹس اسٹیڈیم میں جا کے کرکٹ یا فٹ سال پہ وہ تو فٹ بال نہیں کھیل سکتی. ان کو ضرورت ہے ہیلتھ فیسلٹیز کی. میں آپ کو بتاؤں, مہربانی کیا ہے سی ایم پنجاب نے مجھے ہسپتال دیا ہے 25-30 بیڈ کا, جو فل فلیج ہوگا. 3 سالوں میں بار کہہ کے تھک گیا. ہمارے سی ایم صاحب نے وہ 25-30 کروڑ کا اسپتال بھی مجھے نہیں دیا. تو عرض یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں اب کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اگلے بلوچستان کے سی ایم کا نام سردار عبدالرحمان کھیتران ہو سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ ہمارا فیصلہ ہوا ہے, جو ہمارا گروپ ہے, کہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کرا کے ہم سب بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ اچھا وزیر اعلیٰ ملے گا. قدوس صاحب آ جائیں گے لگتا ہے مجھے. میں نہ قدوس کا کہہ سکتا ہوں, نہ اپنا, نہ کسی ساتھی کا بھی نام نہیں لے سکتا ہوں اس وقت. یہ بیفور ٹائم ہے, پری میچور ہے. انشاءاللہ میں نے کہا نا کہ آپ تو بہت پیارے آدمی ہیں, آپ کے ساتھ ہمارے لاہور میں ملاقات سلسلہ. تو
इंशाअल्लाह जैसे आप अवामी है ना, इसी तरीके से अवामी वज़ीर आलम देंगे इंशाअल्लाह। चले सरदार साहब, अल्लाह ताला जो करे इस मुल्क के लिए और बलूचिस्तान के लिए अच्छा करे और लोगों के लिए अच्छा करे। अगर आप लोगों की कोशिशें उनके लिए अच्छी हैं तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और अगर आपकी कोशिशें बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं हैं तो हमारी ख्वाहिशें आपके साथ नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें वो कभी ताकत ही ना दे जब जिस दिन हम ये खाली करना तो दूर कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बारे में हम बुरा सोच भी लाएं तो वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन। आमीन सुम आमीन। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और इस टाइम पे आपने टाइम दिया कि जबकि 1.5 घंटे के बाद आपकी पार्लियामेंट का बड़ा अहम सेशन शुरू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब को। इस पे अपनी राय दीजिएगा मुझे और कमेंट्स के अंदर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।